गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अच्छा आमे पूर्व क्लास रे आलोक प्रतिफलन विषय किछि आलोचना करथिले। आलोकर प्रतिफलन किपरि भाव एक दर्पण रे होछि ताहा मध्ये आलोचना करथिले। अच्छा एबे देखिबा आलोकर प्रतिफलन आ वक्र पृष्ठतल बा वर्तुलाकार दर्पण सहित संबंध कोन अछि। ताल देखिबा वर्तुलाकार दर्पण जेतेबेले आमे देखुचे वर्तुलाकार दर्पण दुई प्रकार होई पारे। गोटे अवतल दर्पण होई पारे किंबा गोटे उत्तल दर्पण होई पारे। जानि पारले ताले वर्तुलाकार दर्पण जार वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़क वक्र होई रही थाए ताको अवतल दर्पण कहूचे। ताको कोन कहूचे कनकेव लेंस। केव माने गुंपा भलिया केव। अच्छा जो पटे गार दउची बिले सेई पटा प्रतिफलन पृष्ठ नुहे, जे पटटा चिकन अछि सेटा होचे प्रतिफलन पृष्ठ, एई पटटा होचे प्रतिफलन पृष्ठ। ताले कनकेव लेंस कनकेव मिरर बा अवतल दर्पण काहू कहि जानि पारले एई पट पृष्ठ रे कोन होय ना से प्रतिफलित हुए। एई भली जदि दर्पणटे थिबो ताको आमे कोन कहले गोटे अवतल दर्पण कहले। अच्छा सेई भली एक दर्पण अछि जाहु कि आमे उत्तल दर्पण कहूचे। उत्तल दर्पण काहू कहूचे ना ए भली देखिबा पई तार बाहर पार्श्व रे प्रतिफलन होथिबो, एई पार्श्वटी रे कोन होथिबो प्रतिफलन होथिबो, ताको आमे कोन कहले उत्तल दर्पण बोली कहले। दुई प्रकार दर्पण जारि पारले, गोटे होचे अवतल दर्पण आ गोटे होचे उत्तल दर्पण। ताले एई अवतल दर्पण रो वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गोलाकार केंद्र आड़क रही थाए। कहता गोटे गोल मन कर जो दर्पण। अच्छा देखिबा आमे जो स्पेरिकल मिरर नेले बा गोल मिरर नेले माने काहू कह जाय गोटे बॉल देखिछे आमे बॉल रो गोटे जो क्रिकेट बॉल हो फुटबॉल हो तार गोटे छोटिया अंश को काटी नबा ताकू आमे गोटे दर्पण बोली कहबा। जदि सेटा गोटे चिकन हेकि थिबो ताहले ताकू आमे कोन कहबा गोटे दर्पण बोली कहबा। ता माने गोटे संपूर्ण भाबे भीतर फंपा थिबा गोलक रो एक छोट अंश होछि गोटे दर्पण। जानि पारले एबे ताहले गोटे गोलकर एक क्षुद्र अंश को आमे गोटे दर्पण बोली कहूचे। ए क्षुद्र अंशटा को आमे कोन कहले दर्पण बोली कहले। अच्छा ए भीतर पार्श्वटा तार चिकन हेकि अछि सेति पय आमे ताको कहले कोन अवतल दर्पण कहले। ताहले सेमति उत्तल दर्पण जो गुडाक उत्तल दर्पण सेमति गोटे गोलक थिबो, गोलकर एई किछिटा अंश नबा को अंशटा नबा एई अंशटा नबा ए भीतर पार्श्व तार दर्पण न होई तार बाहर पार्श्वटा दर्पण परि काम करूथिबो। जानि पारले एबे उत्तल दर्पण काहाकू कहबा आ अवतल दर्पण काहाकू कहबा। अच्छा देखो ए वक्र बा वर्तुलाकार दर्पण रो किछिटा विशेषत्व विषय रे पढिबा। देखिबा दर्पण गुडिकर विशेषत्व कोन। अच्छा दर्पण गुडिक विषय रे पढिबा जेतेबेले तार विशेषत्व किछि पढिबा सेथिपाई आमको किछुटा टर्म मन रखिबा को पड़िबो। जेमिति कि गोटे होची पोल, गोटे वक्रता केंद्र आ गोटे मध्य देखुचे आमे कोन ना सेई भली वक्रता व्यासार्ध देखुचे। याको आमे विभिन्न प्रकार रो टर्म को हमको पढिबा को पड़िबो। तेणु दर्पण विषय रे पढिबा को हेले सेई जो विभिन्न प्रकार रो नामांकित स्थान गुडी अछि ता विषय रे मध्य जानिबा। देखिबा से स्थान गुडी सब कोन कोन बोली आगे जानि पारले। देखिबा एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण उभय क्षेत्र में सामान्य परिवर्तन है, बाकी सब विषय में समान थाए। देखिए गोटे वर्तुलाकार दर्पण रे जेतेबेले गोटे वर्तुलाकार दर्पण आमे नौचे गोटे राउंड शेप्ड दर्पण बोली आमे गोटे नौचे भली गोटे गोल दर्पण आमे नौचे मन कर। देखिबा आमे गोटे उत्तल दर्पण देखिबा। अच्छा देखो गोटे अवतल दर्पण देखिबा। अवतल दर्पणटा एई भली गोटे गोल हेकि थिबो। अवतल दर्पणटा को भली थिबो गोटे गोल हेकि थिबो एई भली गोटे अवतल दर्पण। एई अवतल दर्पणटा एतिक रे सरी जाय एई भली आगो को एक्सटेंड हेकि अच्छी। देखो ताहले ये जो गोलकर आसी से गोलकर गोटे केंद्र थी ना नथिबो, गोलकर गोटे केंद्र थिबो तो ताहले गोलकर केंद्रटी को आमे कोन कहले ना वक्रता केंद्र बोली कहले। ये गोलकर केंद्रटा कोन कहले एटा कहले वक्रता केंद्र। मन रखिबो एटा कोन कहले वक्रता केंद्र बोली कहले। अच्छा ये गोलकर केंद्र ठारू ए दर्पण जो जो निर्दिष्ट अंशटी आमे दर्पण भाबे नैचे ए दर्पण रो गोटे मझी बिंदु थिबो। यही गोटे दर्पणटे नहीं तो ये दर्पण मझी बिंदु थी से दर्पण से मझीटा को आम कौन कहले ताको आमे पोल बोली कहले। तो कौन कहले पोल बोली कहले। ये मझी बिंदु को पोल कहले। ताले जो वक्रता केंद्र आ ये पोल ये भितर जेतेबेले आमे जोगाजोग करूचे ताले सेटा को आमे कौन पाइले ना वक्रता व्यासार्ध बोली पाइले। तो कौन पाइले वक्रता व्यासार्ध। वक्रता व्यासार्ध केवल ये पोल रे पाइबानी ये वक्रता केंद्र ठारू दर्पण जे कोनोसी जगह को आमे जदि संयोग करिबा ताले आमे कोन पाइ परिबा वक्रता व्यासार्ध पाइ परिबा। ताले आमे वक्रता केंद्र पाइले आ वक्रता व्यासार्ध पाइगले। अच्छा देखो वक्रता व्यासार्ध वक्रता पोल पाइले जेतेबेले आमे पोल सहित दर्पण रो पोल सहित वक्रता केंद्र को संयोग करूचे जो सरल रैखिक गारटी पड़ुची ताकू आमे कोन कहूचे साधारण अक्ष बोली कहूचे। तो कौन कहूचे आमे साधारण अक्ष बोली कहूचे। ताहले जानि पारले
ताको आम कौन कहे प्रिंसिपल एक्सिस जोटा प्रमुख बा मुख्य अक्ष जापारे यहाँ कौन कहले आम प्रिंसिपल एक्सिस बोली कहले। अच्छा आउ थे भल देखीदे जिते गोटे दर्पणटीए अच्छी ये दर्पणटीर ये रहा पोल तार वक्रता अनुसार एटा कौन रहा तार पोल रहा सॉरी एटा रहा तार कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर बा जोटा को आम कहूचे वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ जो दर्पणटा ये अच्छी तो दर्पणटा ये तार यहाँ पोल होगा ये पोल आउ वक्रता केंद्र को जो संजोग कर गोटे गारटे टाणी दौचे ताको आम कहूचे प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस को आम दर्पणर प्रमुख बा मुख्य अक्ष बोली कहूचे यहाँ कौन कहले आम मुख्य अक्ष कहले। देख पे मैंने ये गोटे आहरी गोटे बढ़िया जिनसटे देखा ताले जो वक्रता केंद्र आउ पोल भितर जो दूरता को आम कौन कहले वक्रता व्यासार्ध बोली कहले। ये जो गोलकटार यहाँ व्यासार्ध तेणु आगे वक्रता व्यासार्ध बोली कहले। अच्छा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस अच्छी बा मुख्य अक्ष अच्छी आ सहित जदि आम समांतराल भाव आलोक रश्मि गुड़ाक दर्पण उपर को प्रयोग करवा समांतराल भाव आलोक रश्मि गुड़िक समांतराल भाव दर्पण उपर प्रयोग करेंगे से कौन करेंगे भितर को मुह करके फेरी आसवे से कौन करेंगे भितर को मुह करके फेरी आसवे फेरी आसला बेले गोटे निर्दिष्ट जगार से परस्पर सहित भेट हेबे देखा केमती हो। अच्छा जिते बड़े गोटे कनकेव मिरर रे आम कौन कर प्रिंसिपल एक्सिस ड्र कर दे गोटे अवतल दर्पण रे गोटे मुख्य अक्ष को जिते बड़े आम ड्र कर नौचे से मुख्य अक्ष सहित आम कौन कर अनेक आलोक रश्मि को समांतराल भाव प्रयोग कर कौन कर समांतराल भाव से दर्पण प्रति छाड़ुचे से कौन करेंगे ना बाउंसिंग बैक करेंगे फेरिक आसवे से फेरिक आसिले गोटे निर्दिष्ट बिंदु से कौन हे आसिक मिलित हेबे गोटे निर्दिष्ट बिंदु कौन हे आसिक मिलित हेबे से जो निर्दिष्ट बिंदु मिलित हेबे ताको आमे कौन कहूचे दर्पणर फोकस बोली कहूचे एटा कौन कहूचे दर्पणर फोकस ताको कैपिटल एफ रे लिखा जाए जापारे दर्पणर फोकस बोली कहूचे आउ फोकस आउ पोल भितर थिबा दूरता को आम फोकाल लेंथ बोली कहूचे बा फोकस दूरता बोली कहूचे कौन कहूचे ताको फोकाल लेंथ बा फोकस दूरता ताले एठी विभिन्न प्रकार जिनस पढ़िले गोटे पढ़िले वक्रता केंद्र को कौन बोली लिखा जाए सी बोली लिखा जाए वक्रता केंद्र को सी बोली नामित करा जाए तापर पढ़िले कौन रेडियस ऑफ कर्वेचर बा वक्रता व्यासार्ध ताको आर बोली लिखा जाए ताको कौन लिखा जाए आर बोली लिखा जाए तापर देखले फोकस टाको कैपिटल एफ लिखा जाए आउ जो दूरताटा रहिला फोकस आउ पोल भितर दूरता ताको आमे कहले फोकस दूरता ताको स्मॉल एफ रे लिखा जाए ताको कोथरे लिखा जाए स्मॉल एफ रे लिखा जाए आउ जो दर्पणर मझी बिंदुटी पाइले दर्पणर मझी बिंदु ताको आमे पोल बोली कहले। एबे केते गुडा टर्म आमे जानि देले ना जानि परला नै मने रहिला सब जिंस गोटिए उत्तल दर्पण हेउ किंबा अवतल दर्पण हेउ एई सब टर्म गुडी का थाए जानि परले। अच्छा एबे देखिबा गोटे एबे तो आम अवतल दर्पण रे केउ दिगरे थाए देखिले अवतल दर्पण रे पिले गोटे जिनस मन रख दर्पणर चिकण पृष्ठ जो आड़िके जो दिगरे तार कौन होची रिफ्लेक्शन होची समस्त जिनिस सही पटे थाए आमे सेंटर ऑफ कर्वेचर बा वक्रता केंद्र रेडियस ऑफ कर्वेचर बा वक्रता व्यासार्ध फोकस आउ फोकाल लेंथ बा फोकस दूरता समस्त को कौ दिगरे पाइचे दर्पणर प्रतिफलित स्थान जोठी हुए से दिगरे पाइचे जो दिगरे दर्पणर प्रतिफलन हुए से दिगरे आमे पाइचे मात्र गोटे उत्तल दर्पण तार विपरीत दिगरे देखा जाए। देख एटा गोटे उत्तल दर्पण एटा गोटे को दर्पण उत्तल दर्पण तार रिफ्लेक्शन को पटे होची ए डायरेक्शन रे रिफ्लेक्शन होची नहीं रिफ्लेक्शन होची किंतु एटा को जदी हम गोटे गोलक नै जिबा तार पोल कोठी रहइबो तार सेंटर ऑफ कर्वेचर बा वक्रता केंद्र कोठी रहइबो ए मझी रहइबो तेणु तार प्रतिफलित स्थान जोठी तार विपरीत दिगरे देखा जाए आ सब समान समस्ते से समान दूरतार थांती आउ समस्त कॉन्सेप्ट गुड़ा से भली थाए किंतु तार फोकस पाइबा केमती देखिबा। अच्छा जेते बेले देख पे मैंने जिते बड़े गोटे कन्वेक्स मिरर बा जहाँ को आम उत्तल दर्पण कहचे उत्तल दर्पण यहाँ गला पोल ये पोल पाइगले ये पाइगले आम सी जोटा कि वक्रता केंद्र कहचे पोल सी को कनेक्ट करके गोटे गारटे पकेबा। अच्छा दर्पणर प्रतिबिंब एपटे सृष्टि होची मु कौन कही पारालाल रश्मि गुड़िक पकेबा दर्पण को पारालाल रश्मि गुड़ाक पड़े एमाने कौन हे ना गोटे भिन्न दिग को गति करेंगे डाइभर्ज होगी पड़े से कौन हे ये परस्पर सह भेटिला भली लगती से कौन होती इट अपियर टू मीट हियर
କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଏଇ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗତି କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରି କରି ନେବା ସେମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ ନା ଏଠି ଫୋକସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହୁଏ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏଥରକ ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ପଛପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଫୋକସ୍ ସମସ୍ତେ ଦର୍ପଣର ପଛପଟେ ଥାଏ। ପୋଲଟା ତ ସଦାବେଳେ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଥାଏ ଏତିକି ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର କେଉଁ ଦିଗରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଥାଏ ବୋଲି। ଫୋକସ୍ କେଉଁ ଦିଗରେ ଥାଏ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ଟା କ'ଣ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ, ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ, ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ, ପୋଲ କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପିଲେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ଗୋଲକରୁ ଦର୍ପଣଟି ଆସିଥାଏ ସେଇ ଗୋଲକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ ଆପାରେଚର ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଆପାରେଚର ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ। ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ। ଆପାରେଚରକୁ ଆମେ 2R ବୋଲି ଲେଖୁଛେ। ଜାଣିପାରିଲେ ଏବେ 2R ବୋଲି ଲେଖୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ମନେ ପକାଇଦେବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସି ବୋଲି କହୁଛେ। ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ କହୁଛେ? ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଠାରୁ ଦର୍ପଣଟି ଆସିଛି ସେ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ଆଉ ସେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଗୋଲକ ଯେଉଁ ଗୋଲକଟିରୁ ଦର୍ପଣ ଆସିଛି ସେ ଦର୍ପଣର କୌଣସି ଏକ ପୃଷ୍ଠ, ତାମାନେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଏଠି ରହିଲା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଦର୍ପଣର କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଯେତିକି ଦୂରତା ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ରାଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର କହୁଛେ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଦର୍ପଣର ମଝି ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ପାଇଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲ ବୋଲି କହିଲେ। ସେଟାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ପୋଲ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପୋଲ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ ରେଖାଟିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଲେ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ଜାଣିପାରିଲେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକ୍ସିସ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଅକ୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାରାଲାଲ କରିକି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ସେ ଯେତେବେଳେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଏକତ୍ର ଭାବେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମିଳିତ ହେଲା ଭଳି ଆଭାସ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତାକୁ କହିଲେ ଆମେ ଫୋକସ୍। ତାହେଲେ ସେ ଫୋକସ୍ ଆଉ ପୋଲ ଭିତରେ ଦୂରତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଫୋକାଲ ଲେନ୍ଥ। ଏତିକି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଗୋଟେ ଆପାରେଚର ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁ ବକ୍ର ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଲକ ଠାରୁ ଆସିଛି ସେ ଯେଉଁ ଦର୍ପଣଟି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣଟି ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲକରୁ ଆସିଛି ସେ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ? ଆପାରେଚର ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ 2R ବୋଲି ଲେଖୁଛେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ଗାଣିତିକ ପ୍ରୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାକୁ ଭଲରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଡାଇଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କେତେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ପାଇଲେ 2F। ଦେଖ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋକସ୍ଟା ନାହିଁ କି ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ସଦାବେଳେ ଏଇ ଫୋକସ୍ ବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁ ଆମର ରେଡିୟସ୍ ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ବା ବକ୍ରତାର ବ୍ୟାସ, ଯେଉଁ ଆମେ ଦର୍ପଣଟା ନେଲେ ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ମଝିରେ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ କର୍ଭେଚର ବା ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ରହିଲା ପୋଲ, ସେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ଫୋକସ୍ଟି ହିଁ ହୁଏ। ତୁମେ ଯେମିତିକା ଦର୍ପଣଟିଏ ନିଅ, ତାକୁ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ କି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ନିଅ, ଆଲୋକ ତାକୁ ସରଳ ରେଖାରେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରାଅ, ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଯେଉଁଠି ଫୋକସ୍ ତିଆରି ହେବ ସେ ଫୋକସ୍ଟା ଏଇଠୁ ଏତିକ ଯେତିକି ବାଟ, ଏଇଠୁ ଏତିକ ସେତିକି ବାଟ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ 2F = R। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2F, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ F, ତାମାନେ ଏଇତକ ବି ସେତିକି, ଏଇତକ ମଧ୍ୟ F, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 2F ମିଶିକି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା କେତେ ହେଇଗଲା? R ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରିଲେସନ୍ ପାଇଲେ 2F = R। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଛେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖ ରେଡିୟସ୍ଟା ପାଇଛେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଛେ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ଆପାରେଚର କହୁଥିଲେ ତ। ତାହେଲେ ସେଇ ଆପାରେଚରଟାକୁ ଆମେ 2R ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଗଲେ ତ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଜିସନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ କିପରି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ପଢ଼ିବା।